Nous sommes dans les décors magnifiques du nord du Nicaragua, dans la région de Somoto. Tels des abeilles dans une ruche, un groupe d'étudiants et d'étudiantes s'active dans une parcelle. Ces jeunes font partie du programme Progrès Jeunes et reçoivent une formation technique de 3 ans sur la gestion agroécologique de la ferme familiale. Le programme a rejoint aujourd'hui 1 millier de jeunes de 16 à 30 ans. À la fin du projet, Suco et ses partenaires auront formé 1400 jeunes au Nicaragua et contribué à rendre les fermes familiales plus performantes. Ici, pas de pesticides ou de produits chimiques. Les insecticides et les engrais sont fabriqués sur place et sont naturels. Eso es por la técnica del doble trasplante. Parmi les 47 élèves de ce centre qui dessert 4 communautés, Vilma, 17 ans, est enceinte de 8 mois. Y aquí no tanto, entonces. A mí en ese programa que me motivó fue mi papá, que me metiera pues, porque ya que mi hermano no quería, entonces él me motivó y también habían personas así que me decían que me metiera a ese proyecto. Omar, de l'organisme partenaire INPRU, est son professeur et a appris qu'elle était enceinte après son inscription. Il a accueilli la nouvelle avec un esprit ouvert. Sí, porque por lo general, como usted sabe, a veces la sociedad es bien dura y machista por lo general. Entonces muchas veces lo que en otros contextos podría decir el papá es, no, ya te salió embarazada, salite de eso porque ya no tienes nada que hacer, ya encargate de tu hijo. Pero no, él, en vez de rechazarlo, el apoyo. Cours pratiques dans la parcelle en après-midi et cours théoriques en salle de classe le matin, où Omar voit un jour apparaître un nouvel étudiant, le papa de Vilma, dont l'appui à sa fille est manifestement total. Una de las cosas es que a mí me ha gustado las organizaciones y en organizaciones andamos de diferentes géneros, varón y hembra, en las organizaciones. Entonces decir que ella como se organizó también en de los jóvenes, entonces decir que yo le digo a ella, vaya y yo, si hay chance yo voy a entrar también a ver qué me dicen ellos. Entonces decir que yo he llegado y me han recibido bien. De fait, la moitié des élèves ici sont des jeunes femmes et 5 couples fréquentent le cours avec leurs enfants. Au fond, une situation idéale pour Vilma et son père. Ainsi, certains jours, Vilma vient au cours théorique, sinon, son papa prend le relais. Bueno, apuntamos porque les han dado un cuaderno. Entonces, la clase que ellos van dando, yo lo voy anotando en el cuaderno. Entonces, como yo llevo la clase allí, lo que ellos van diciendo, lo ponen en una pizarra, entonces nosotros vamos escribiendo allí. Entonces ella ya lo mira, cuando llego a la casa ya mira lo que explicaron en el taller. El nitrógeno que hay en Même mécanique en après-midi, lors des cours pratiques et des ateliers, Vilma et son père se partagent les enseignements. Esas pelotitas. Estas pelotas que mire, si usted las toca acá, son no, o sea, tan pegadas a la planta. Y ahí vamos. Bueno, en las prácticas, los muchachos, en el grupo mío, como es el primer grupo, el responsable casi no me exige pues a los otros jóvenes, sí, porque dice que conmigo no toca de que yo me ponga a trabajar tanto, sí. La ventaja es de que la finca entera va a tener un cambio y desde ya, porque el papá, como está aprendiendo acá, aparte de la parcelita que trabaja con Vilma, él ya está haciéndola en sus demás parcelas. O sea, él como en ese caso, él es el que toma las decisiones. Desde ya, pues, ya está asumiendo ya está viviendo ese cambio, pues. Entonces es como un éxito, digo yo, no esperado e indirecto, porque nosotros a veces nos enfocamos por los jóvenes para llegar al padre, pero en este caso el padre está llegando directamente. Entonces él a veces nos menciona, fíjese que probé esto en mi maíz, probé esto en mi frijol y me funcionó. Le projet favorise l'implication des parents. Des comités de parents ont été mis en place dans chaque communauté afin de motiver les jeunes à persévérer en classe et à mettre en pratique sur la ferme familiale ce qu'ils apprennent à l'école. Vilma et son père peuvent regarder l'avenir avec optimisme.
Lui, fort des enseignements du programme, vient tout juste de démarrer sur sa terre une culture de café. À 43 ans, il doit nourrir une famille de 6 enfants. Quant à Vilma, les conditions sont idéales, puisqu'elle pourra continuer son cours après la naissance de son enfant, entourée de sa famille et des collègues de classe qui lui ressemblent.